ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେରଣା, ଅଦ୍ଭୁତ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା। এই যেମିତି କହିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ନାମ କରିକି କାଲି ବେଳେ ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟିଆ ଭାଇ ବୋଲି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଥାନ୍ତି ଗୌତମ ନଗରର, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଝିଅ କାର୍ ଶିଖୁଥିଲା, ସେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଜାଣିନି ପୁରା ମାରିଦେଲା। ସେ କାର୍ର ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଇଏ ଥାଏ ସାଇଲେନ୍ସର, ସେ ସାଇଲେନ୍ସର ପେଟରେ ପଶିଛି, ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପିଟିଦେଲା। ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡି ପୁରା ଏକଦମ ଛିନଛତ୍ର ହେଇକି ଅବସ୍ଥା। ସେତେବେଳେ 11 ଜଣ ଭାଇ ଆମେ ଯାଇକି 6 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ବଡି ପଡ଼ିଥାଏ, ମା କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି କ'ଣ ହବ ବୋଲି। ସିଏ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ନୂଆ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଅଧା ପିଲା ଯାଇଥାନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ପଚାରେ ଯେ ସେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରି ତାରଟା ହେଲା କାହିଁକି, ନରେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଏପଟେ ଯେଉଁମାନେ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ଆମେ 11 ଜଣ ବାହାରିଲୁ ଯେ ସେ ମରିବନି, କେମିତି ମରିବନି ଦେଖିବା, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଅଛି କେମିତି ମରିବ ଦେଖିବା। ଯାଇକିରି ତା ଦେହରେ ସେମିତି ରକ୍ତ ବାହାରିଛି, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହେଇଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଗା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାଲି ଭଳି ମନେ ଅଛି ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଚାଲିଗଲେଣି। ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର କହିକି ଟେଲିଫୋନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆସିକି ସେ ମାନେ ପୋଲିସ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସକୁ କହିଲା, ଏଠି ୟୁନିଟ୍ 6 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲା, ସେ ସୁବିଧା ଜାଗା ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଛୁ, ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରି ଡକ୍ଟରକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ମାନେ କିଛି ଚାଲିନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଧରିକି ବସିଲୁ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ବସିବାଟା ପ୍ରାୟ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 3 ଆୱାର୍ସ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯାହାର ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ସେଇ ଜାଗାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। କାହାର ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, କାହାର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, କିଏ ଉଠି ପାରୁନି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ, ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ, ଏତେ ସବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପେନ୍ କିଲର ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ପେନ୍ ନାହିଁ। ଏ କଥା ସବୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, ଆମେ ଏଇ ଲେଭେଲର ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଅଭୟଙ୍କର ଏ କେସ୍ ହୁଏ। ଆମେ ନନ୍ଦା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତ ଦାଦା ଅଭିର କେମିତି ଏମିତି ହେଲା? ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ହେଲା, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଗୋହତ୍ୟା ଯାହା କରିଥା ତମ ଦେହରେ ଧୂଳି ବାଜିବନି, କେମିତି ହେଲା? ନା ଭାଇ, ଯେଉଁଠି ଶାବଳ ପଶିବାର ଥାଏ ଚୁଞ୍ଚି ଟିକେ ପଶେ, ଆଉ ଆମର କରିବାଟା କ'ଣ ଏତେ ନିଖୁଣ ହେଇଛି? ଦାଦା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଧରେଇଲେ। ଅଭୟ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଅଭୟ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ, ଅଭୟ କହିଲେ ଯେ ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯାଜନ କରିକିରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଜେଲରୁ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ହେବେ। ଭାଇ ମୁଁ ଟିପିକି ଆଣିଛି, ସେ ଡେଟ୍ ଦିନ ଜେଲ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଦୀକ୍ଷା କରିଦେବା, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ମାଉସୀ କର୍ମୀ ହେବେ। ମାଉସୀ ମା ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ଗବେଷଣାଗାର, ଏକ ପରୀକ୍ଷାଗାର। ମାଉସୀ ମା ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର କାହାର ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ, କି କାହାକୁ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିବାର କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନାତ୍ମକ ହେବାର କିଛି ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି, ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ପାଦୁକ, ତାଙ୍କ ଦେଓଘର, ତାଙ୍କ ସମାଧି, ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କର ବହି, ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବ କିଛି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ। ମାଉସୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 4 ଜଣ ଭାଇ ଥାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଟେନ୍ସାରେ ଦେଖିଛି ଠାକୁର ବଡ଼ ମହିମା। ମୁଁ କହିଲେ କେମିତି? ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ଚୌକିଟେ କିଛି ନାହିଁ, ଟାୱେଲଟା ଖାଲି ପକେଇଦେବେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏଟେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଫଟୋଟି ସେଠି ବିଗ୍ରହଟି ସ୍ଥାପନ କରି ଯାହା ଭାଇ ଉଖୁଡ଼ା ଟିକେ ହଉ ଫଳ ଟିକେ ହଉ ଥୋଇଦେବେ। 4-5 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଟିକେ ଆସିବେ, ଖାଲି ବସିବେ, ଟିକେ ଜୟରାଧ ରାଜା ଟିକେ କରିଦେବେ, ଟିକେ ସେଠି ଇଏ କରି ଠାକୁର ବହିପତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ଯେତିକି ସମୟ ବସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଉଠିଯିବେ, କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାଗାର 4 ଜଣ ଲୋକରୁ 32 ସେ ଜାଗା ଭଲ ପାଇଲାନି, ଚନ୍ଦନ ଘରକୁ ଆସିଲା 120 ଜାଗା ପାଇଲାନି, ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳୁନି। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଉସୀ ମା ପାର୍କ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୃହତ ଲୋକ ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସଜାସଜି ହେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମୀଟି ଦେଲେ, ଉପଭୋଗ କଲେ ପରିବେଶକୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଜନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝେ ନା ଯେ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ କେତେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ କେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା এই পরমিশন পাইবা ପାଇଁ বিভিন্ন ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଦୟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଅଥରିଟିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ
किंतु ये समस्त किसी को प्रोसेस करवा ये वर्षा भितर आ सेमानकर भी व्यक्तिगत जीवन अच्छी तांको भी आराम भल लगे गुड़गुड़ी रे वर्षा रे उदा है झाड़नाड़ है कि दिन रात 24 घंटा बुले क्या भल लगे ना किंतु ए समस्त कष्टटा को आदरी नबार हृदयर आवेग कहीं सृष्टि होती कारण से कष्ट ठारू ढेर अधिक कष्ट से माने जानती जहाँ जीवन रु माइनस हो जाए जदि यही कष्टटा को के ग्रहण करी थाए आउ से समस्त किछिटा गोटी 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 करी जीवन रे घटना पर घटना घटना पर घटना सब किछि काली भली मने पड़ुछि सब कोटा कहबी कोटा आग कहबी कोटा पछ कहबी कोटा कहले चलिबो कोटा नाही ता जणा नाही कारण स्टूडेंट एज ना पॉकेट रे पैसा थिला ना सहयोग करिया पे के थिले चाउल 50 किलो जदि के देदेला 500 1 टका जदि के देदेला से दिन आम मानकर नाच आरंभ हो जाउतला आम सत्संग को जदि 5-7 जन लोक 11 जन लोक आसीगले से दिन आम भाबुथल जे आम गड़ जीति जाइछु ये थिला सेतळर अवस्था आ ता भीतर दे किंतु अंतराल रे एई जे परम प्रेममयंकर दिव्य शक्ति सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस समस्त विश्व जो ठार सृष्टि होती जहाँ को हिरण्यगर्भ कह जाए एवं हिरण्यगर्भ पुरुष सर्व जगतर जगत सर्व अणुर अणु सर्व प्राणर प्राण जे तांकर सत्ता को बुझीबार जे क्षेत्र प्रस्तुत होता है सेते सेते विरोधिता ईर्षा आउ विभिन्न जिनस मध्य घेरी धरी थाए आउ प्रत्येकटा विरोधिता प्रत्येकटा बाधा आहुड़ी उज्जवल जीवंत आउ शक्तिमान करी थाए बाउसुवा सत्संग को एहा हमें प्रत्येक स्टेज देखि देखि आसिलु नरेंद्र सेतबेले हम कहिसथि भाई जो लांछना जो भर्सना जो जंजाल जो कष्ट जीवन रे जाई थांदा विभिन्न बाट देई कि हमको कष्ट भोग करिया पड़ी थांदा इष्ट कर्म करिया भितरे से कष्टटा आसे से जोटा आसे ताकू जदि आपण सही जानती ताहले निजर व्यक्तिगत जीवन में से समस्त दुख कष्ट जल जंत्रणा भोग करिवे नाही जो माने अर्घ्य संग्रह करिया पे द्वारा द्वारा जानती जदि अर्घ्य संग्रह करिया को जाई करी ताछिल सुनिया पड़ला लांछना सुनिया पड़ला लोक तिरस्कार करी कहले सही के आसीबे से लोकर अमंगल चिंता करिवे नि चिंता करले तार अमंगल होबो तार जदि अमंगल होय ताले निजर भी अमंगल होबो ताहले मु इष्ट कर्म करिया को जाई कि अमंगल किनि के आनली कारण मु लागिली अतएव ता कथा को सही के आसीबी किछि कहिबिनी निरव तार सहित ता कहि के आसी आज्ञा कथा भी कहूछ आपण आसीबे राजभिक्षा ये भिक्षा करने को जाई मनीष को सेवा देवा को पड़े जाजन करिया को पड़े ता भीतर देई कि मनीषर अष्टपाश कटि जाए अजाणत केते कर्मफल केते अजणा दुरारोग्य व्याधि केते विपद आपद बाधा विघ्न कुआड़े अपसरी जाए तार कौन से शेष कहले मिले ना तेबे श्री श्री ठाकुर सत्संगर समय तो सीमित आउ से लीलामय जीवन केवल आमर ये क्षुद्र जीवन ये क्षुद्र परिवेश भीतर तो सीमित नुहे आउ जगत मन भीतर जोड़ी गला गोटे भाव आवेग रे हयतो केते कथा कही हे गला किंतु वास्तवता जा किछि थाउ ना काहे कि से भावग्राही से जे वास्तव उद्देश्यर फुटप्रिंट से जहार पश्चात पटरे एक अजणा शक्तिर जे प्रेरणा जो भाव आज लोक लोकांतर क्रिया करुची एवं विराट भाव में लोक जीवन को धरी रखी ताहा जेते कहले मध्य हयतो शेष करा जाय पारे ना तेबे एई डाक समस्त पाखे पहुँचेनी समस्त पाखे पहुँचले मध्य मनीष बेहोश मु चेष्टा करुची प्रत्येक मुहूर्त रे आत्मसमीक्षा करिकी केमिति आउरी भल मनीष हेबी ए दिगरे सतत चेष्टित रहूछु मु अनुरोध करिबी जे आमे समस्त सेमती करबा कथा जोटा वर्तमान पूर्वकर्ता भाई कहूले मु एकमत जे आम समस्त को निजर परिवार भितरे समाज भितरे गोटे जिनस ध्यान
देवाक पड़ो सेटा हूँ मनीष को गढ़ार अच्छे जदि आम मनीष गढ़ा ताले निश्चित भाव में सुंदर समाज गढ़ी पार और जब सुंदर समाज है ताले सुंदर देश हम। बहुत लोग मत पचारती बहुत लोग एवं भी एते बड़ चाकरी छाड़ी भारतीय प्रशासनिक सेवा छाड़ी राजनीति रे कहीं आसले एटा सप्तरे संघर्षमय जीवन आप जानी ना आसंता काली कौन हम एते लग्जूरियस लाइफ थिला बड़ चाकरी थिला बड़ चौकी थिला से सब छाड़ी कहीं आसले सत्य कथा ये बहुत बड़ प्रश्न बंधुगण आपन को जदि सत्य कहबी कारण टा कौन आपण मैंने भी विस्मित हेबे विश्वास करि पारिबे नहीं ये पारे मोरे दिल्ली रे थी संयुक्त सचिव थी भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय रे संयुक्त सचिव पद रे काम करथि कौन नथिला जीवन रे एटा पचारंतु ठाकुरंकर दया सबू थिला गाड़ी थिला बहुत लोक थिले एयर कंडीशन रूम थिला गाड़ी एयर कंडीशन कार्यालय एयर कंडीशन 7 घंटा रू अधिका काम भी नथिला बहुत टंका थिला सैलरी पाखापाखि 3 लाख मास को पाऊली किसी कारण नथिला किंतु जिते बड़े 25 वर्ष हो गला चाकरी रे हठात दिने परिवार सहित बसी थी और परिवार रो मोर बंधु माने जो माने थिले समस्त से को कहली जे जीवन रे बहुत किछि अछि त्याग परिवार इच्छा है आनी भल लागबे 3 दिन पर चाकरी छाड़ी भल लागबे आत्मसंतोष जो काम करी मिले से ही करवा कथा मत लगिला जे टू मच ऑफ लग्जरी इज बैड फॉर वंस सोल बहुत जदि आराम है